স্টুডেন্টদের ওপর যেইভাবে লাঠি চার্জ করা হচ্ছে, লাঠি চার্জ করে যেই অত্যাচারটা করা হচ্ছে, আমি জানি না এটা কোন সংবিধানে লেখা আছে, তবে এইটুকুনি আমি বলতে পারি, স্টুডেন্টরা একটাই কারণে প্রোটেক্ট করছে যাতে এই নিট পেপারটার কখনো লিক না হয়। मुंह से बच्चों से जाके मेहनत करने को कहूँ तो पेपर लीक होने का ये जो मुद्दा है वो बंद होना बहुत जरूरी है और इसलिए हम पूरा सपोर्ट करेंगे। 10 বছরে 70টির বেশি পেপার লিক হয়ে গেছে, না জানি লক্ষ লক্ষ স্টুডেন্টদের স্বপ্ন নষ্ট করে দিয়েছে। नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई। কত মায়ের কোল খালি করে দিয়েছে। ये बेटी का इंसाफ चाहते हैं, सरकार क्या कर रही है? কত স্টুডেন্ট সুসাইড করেছে, কত স্বপ্ন নষ্ট করে দিয়েছে। তবে আমি এইটুকুনি বলতে পারি, ধর্মেন্দ্র প্রধান নিজের চেয়ারটা ছাড়ুক না ছাড়ুক, অন্ধভক্তরা আমার কথাটা ভালো করে মন দিয়ে শুনে নাও। हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। मेरा बाप मोदी है। आपका बाप? हाँ। তোমার বাবাকে তোমরা খুব তাড়াতাড়ি হারাতে চলেছো। लाठी के बदले लाठी और उनके पिछवाड़े में तभी इसका इलाज होगा। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, दबा दिया, घंटी भी दबा देना।